अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 5 सितंबर और साथ ही 7 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को उम्रा रवाना होने वाले आज़मीन उम्रा के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कैंप में मुअल्लिमुल हुज्जाज जनाब ताहिर अली खान साहब ने उम्रा जाने से लेकर वापस आने तक तमाम ज़रूरी अहकामात सिखाए हैं। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स काबिल एहतमाद भरोसेमंद रजिस्टर्ड हज उम्रा टूर ऑपरेटर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से रिकग्नाइज हज सेल हैं। गुलबर्गा शहर में ये गुज़िस्ता 25 सालों से हज उम्रा सर्विस देते आ रहे हैं और गुलबर्गा के अलावा बीदर, यादगीर, हुमनाबाद, हैदराबाद, जहीराबाद और अतराफ के स्टेट से कई लोग इनके जरिए सर्विस हासिल कर अपने अच्छे तासुरात पेश किए हैं। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स अपनी क्वालिटी सर्विस, बढ़िया मैनेजमेंट, होटल्स, फूड और ख़ास मखसूस ज़ियारतों के अलावा तमाम मसाइल को अच्छे अंदाज में बताने के लिए जाना जाता है। इस ट्रैवल्स के प्रोपराइटर मुअल्लिमुल हुज्जाज ताहिर अली खान साहब माहिराना इल्मी मसाइल पर बड़ा तजुर्बा रखते हैं और यहाँ सारा मैनेजमेंट अहले इल्म के अंडर किया जाता है और यहाँ हज उम्रा जाने वालों पर खास नज़र रखी जाती है। इस मौके पर अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदारों ने तमाम डिटेल बताते हुए कहा, 5 सितंबर को ये ग्रुप रवाना हो रहा है और अगर आप भी उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए 7 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के लिए ग्रुप तैयार है जिसमें लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल हासिल कर सकते हैं। कई के वास्ते जा रहे हैं आप उम्रे के लिए, नियत कर लिए, आसान करिए, कबूल कर लिए। इतना भी बोलने नहीं आता तो अल्लाह को भी मालूम है ये बंदा एहराम कई को बंद वो मालूम है। घर से निकले थे अज़ा होने के बाद, उसको मालूम नहीं क्या नमाज को जा रहे सो, मालूम है खदम पे वो क्या करते हैं, आप वजू बना के निकले थे, खदम पे एक एक नेकी देते हैं, एक एक गुनाह माफ करते हैं। औरतों के लिए कोई एहराम नहीं है, मर्द आदमी के लिए 2 चादरें हैं। औरतों का क्या एहराम होगा वो मैं बताऊंगा, पहले मर्द आदमी देख लें क्या करेंगे। ये 2 आप चादर लेंगे, एक चादर नीचे तहबंद की शक्ल में बांधेंगे, दूसरी चादर क्या करेंगे आप अपने दोनों शानों पे ले लेंगे। औरतें और मर्द आदमियों के अंदर फर्क क्या है, मर्द अपने सर को खुला रखेंगे, औरतें अपने सर को ढांपेंगी। औरतें और मर्द अपने चेहरे को खुला रखेंगे। सर के ढांपने में मर्द आदमी अपनी चादर को भी सर पे नहीं डालेगा, टोपी भी नहीं पहनेगा। अब ये ऑलरेडी बंदी भी है, यही चेहराम है समझ लीजिए औरतों का। इसके ऊपर एक सर के बालों के छुपाने के वास्ते एक तिकोनी जो है ना पट्टी भी बांधी जाती है। ये पट्टी कैसी बांधी जाती देख लीजिए। एक तो जो है ना बाजार में जो दूसरे बेइल्म वाले ग्रुप लीडर्स अपने हाजियों की, मुअतमरीन की निगरानी नहीं करते, वो जैसा बांध लिए उसी को एक्सेप्ट करके निकल जाते हैं। इस किस्म का जो तिकोनी पट्टा बांध लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, इनकी पूरी पेशानी छूप जाती है या आधी पेशानी छूप जाती है। ऐसे लोगों से हमारा उम्रा तकमील को पहुँचे जो इल्म के रोशनी में आपके उम्रे की तकमील करवा रहे हैं। एक तो आपको निशानी ये है, दूसरा इसके सीध में हरम के कोने में किनारे में हरी लाइट लगी हुई है। क्या लगी हुई है बोलो? हरी लाइट लगी हुई है। काबतुल्लाह की जो तामीर हुई थी सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम व इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह पाक ने जो तामीर करवाई, काबतुल्लाह की तामीर में अल्लाह पाक ने आसमान से वो मुकाम इब्राहिम को उतारा और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहिम इस पत्थर पर, इस याकूत पर ठहर कर काबतुल्लाह की तामीर करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा की जानिब से उम्रा तरबियती कैंप रखा गया था जो आने वाले 5 सितंबर को जो आज़मीन जा रहे हैं उनके लिए, इसके अलावा 7 अक्टूबर और 14 अक्टूबर वालों के लिए। इंशाअल्लाह इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर मुअल्लिमुल हुज्जाज ताहिर अली ख़ान साहब जो पिछले तकरीबन 25 साल हो चुके हैं, इस फील्ड के अंदर महारत रखते हैं, वहाँ के तजुर्बात रखते हैं, इल्म के साथ, अमल के साथ और वहाँ की सीरत के साथ, वहाँ के हालात के साथ और अपने तजुर्बात के साथ आज़मीन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग के अंदर जो खुलासा यही था कि आज़मीन जो उम्रे के लिए जा रहे हैं उनके लिए चंद बातों का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली जो बात यह है कि जब उम्रे के लिए जाएं तो अपनी नीयतों को दुरुस्त करके जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सबको वहाँ की हाज़िरी कबूल की है। इसके लिए आप अपनी नीयतों को दुरुस्त करते हुए
اخلاص اور الہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت کے ساتھ وہاں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہوئے اس نیت سے وہاں پر جائیں، اور تمام معاملات کی صفائی کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ وقت کی پابندی وہاں پر جا کر ضرور کریں اور وہاں کی حاضری کو غنیمت جانیں، کیونکہ مختصر سا وقت ہوتا ہے، بڑا جلدی جاتا ہے، تو اس لیے وہاں کی حاضری کو غنیمت جان کر حرمین شریفین کے اندر اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے اوقات کے ساتھ مسلسل حرم میں رہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کعبۃ اللہ پر اللہ کی طرف سے روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں عمرہ کرنے والوں کے لیے یعنی طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ تو اپنے ان معاملات، اپنے اعمال کو وہاں کے غنیمت جانیں، اور انشاءاللہ السعید کی جانب سے آپ کے لیے پہلا عمرہ معلم کے طرف سے رہبری کے ساتھ کرایا جائے گا، پھر دوسرا مسجد جعرانہ سے کرایا جائے گا، تیسرا طائف سے کرایا جائے گا۔ انشاءاللہ السعید کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ یہ پیکیج کسٹمائز پیکیج ہوتا ہے، جس کے اندر خود رہبر اور لیڈر جو اونر ہیں وہ خود آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور 15 دن ساتھ میں رہتے ہیں، اور وہاں کے جو حالات ہیں اور وہاں کی جو اندرونی خصوصیات زیارتیں ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہاں سے پھر مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی۔ مدینہ میں بھی بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ رہیں، وہاں کی بھی حاضری کو غنیمت جانیں، روزانہ درود و سلام اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی کوشش کریں، اور ہو سکا تو مسجد قباء کی حاضری لگائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص مسجد قباء کے اندر جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل عمرے کا ثواب دیں گے۔ خلاصہ کلام کا یہی تھا کہ وہاں کی حاضری کو غنیمت جانیں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے ان اوقات کو گزاریں۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا قافلہ ہے 7 اکتوبر کو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 14 اکتوبر کو جائے گا، جو الحمدللہ ریڈی ہیں گروپس، اور لیمیٹڈ سیٹس بچے ہوئے ہیں۔ اور مزید تفصیلات کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ السعید ٹورس اینڈ ٹریولز کے آفس پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور یا ان نمبرات جو دیے گئے ہیں ان پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ السعید کی طرف سے جتنی ہو سکے گی کوشش کی جائے گی کہ عازمین کے لیے تمام وہاں کی زیارتیں کرائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں گلبرگہ ہیڈ لائنز کے ذریعے سے، گلبرگہ ٹائمز کے ذریعے سے، یا گلبرگہ کی آواز کے ذریعے سے، یا دینی چینل کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام جو بھی ویورز، فالوورز ہیں ان کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ ہر ایک ایمان والے کی تڑپ ہوتی ہے اللہ اسباب بنائے اور دیکھنے والوں کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج عثمانیہ ریسیڈنس میں ایک دن کا تربیتی کیمپ رکھا گیا تھا السعید ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے، جس کی ٹریننگ رہبر الحجاج جو 25 سال کا تجربہ رکھتے ہیں میر طاہر علی خان صاحب دے رہے تھے، جو کہ 5 ستمبر کو گروپ جا رہا ہے۔ اگلا گروپ جو جا رہا ہے 7 اکتوبر اور 14 اکتوبر کو جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے السعید ٹورس اینڈ ٹریولز کے آفس پہ رابطہ کریں۔